Habari ya mkulima. Salama sana. Tungependa kukujua kwa majina. Kwa majina ninaitwa Reverend Charles Dioseko. Ni mhubiri wa kanisa ya BAG. Mbali na kuhubiri, ni mkulima wa parachichi kutoka sehemu inaitwa ya Misucho. Ungependa kutuambia kwa ufupi ulianza kupanda parachichi mwaka gani? Parachichi yetu ya kwanza nilianza kupanda mwaka wa 2013. Ndio wakati parachichi zikupe pande hiyo tukazijua, na tukaanza kujua uzuri wake. Baada ya kujua uzuri wake, tukaendelea kupanda. Kwa hiyo saa hii tumejua uzuri wake na tumepanda nyingi. Kwa kifupi Mr. Jared, utaweza tuambia challenges gani uliona kwa kutoka ile mbolea ulikuwa unatumia za awali na hii mbolea unatumia sasa hivi? Acha niseme mbolea za awali, kwa mfano tuseme mbolea kama CVL. Tukiweka kwa parachichi kama hifadhi vizuri. Lakini nilipogundua zili kuhusu mbolea ya organic, ndiyo nilijulishwa na ndugu yangu Sally, nikaanza kutumia. Niliona mabadiliko makubwa. Hata tukiangalia kwa matunda ya shamba, unaweza ona vile iko kubwa. Ni kwa sababu ya mbolea hii ambayo nilijulishwa nikaanza kutumia, nienda mabadiliko makubwa kabisa. Tunashukuru kwa hilo. Utaweza tuambia kwa ufupi ni uzuri gani umepata kutokana na hii mbolea yetu? Uzuri nimepata ni kwamba kuna wakati miti mingine kwa hii shamba haikuwa inaleta matunda. Lakini nilipogundua hii siri nikaanza kutumia hii mbolea, kila miti at least ukiangalia imeleta matunda. Matunda ni size kubwa, na hizi parachichi tunapouza tunapima kwa kilo. Kwa hivyo hata msitu wenyewe umeonekana siku hizi linauza kilo nyingi. Kupitia kwa hii mbolea ya organic ambayo nilijulishwa na nikaijia, nikaanza kuitumia. Asante kwa hilo. Mimi ningependa kuambia watu uzuri gani kwa kutumia organic na hizi mbolea zingine zenye unajua. Kutumia organic inajia hizi parachichi tunapoziuza tunauza kuenda nchi za nje. Hawataki hizi mbolea zingine. Wanahitaji mbolea ambayo iko organic kama hii sasa ninatumia. Sasa zikienda hakuna shida inapatikana kwa sababu ninatumia organic. Asanteni. Wacha niseme ukweli ya kwamba nilipokuwa nikitumia hizi mbolea zingine, matunda ilikuwa inaleta tu kidogo, haikuwa na kilo. Lakini nilipoanza kutumia Safi Organic, matunda imeleta kubwa. Hata tunapopima matokeo yanaonyesha wenyewe ya kwamba kilo zinaenda juu kabisa. Kwa hivyo mbolea Safi, mbolea nzuri, imetusaidia zaidi sana. Mimi ile ambayo nimeitumia inaweza kutoa testimony ya kwamba imefanya vizuri. Asante.